Evo, ispred nas je Samsung Galaxy A27, najnoviji budžet telefon kompanije Samsung. Ovaj model će verovatno biti jedan od najprodavanijih Samsung modela na svetu. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i prema što krenemo, želim sve vas da pozovem. Lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio i da uvek imate ovako sveže ekskluzive na kanalu. Kutija, kao što vidite, klasična ona keks kutija, unutra imate kabel za punjenje telefona, imate iglicu za vađenje sima i da vam pokažem ovo, energetska klasa A ovog modela, na padove B, na popravke C i 1200 ciklusa, garantuju baterija, IP64, sertifikat ovog telefona. Evo ga telefon, 200 grama je težak, kao što vidite sjajna su leđa, mamac za otiske prstiju, ovo je staklo, ima zaštitu Victus Plus. U budžet model su ubacili staklo što baš ja pozdravljam. Kao što vidite, plastični je frame, ovde sa leve strane je fioka za dve nano SIM kartice, ovaj evropski model nema podršku za eSIM, ali za Indiju ima. Hibridni je ovaj slot za SIM kartice, znači možete koristiti dve nano SIM kartice ili jednu nano SIM karticu i ove pomalo retro stvari, to su micro SD kartice za vas koji to volite. Dole imate otvor za zvučnik, USB Type-C. Sa desne strane imamo ovde na ovom tasteru za paljenje i gašenje, tu je čitač otiska prsta, sve je to čvrsto lepo. Gore imamo jedan mikrofon, nemamo otvor za drugi zvučnik. Rekli smo malo pre da ima IP64 i MOX Level 5 zaštitu. Ekran nema nikakvu fabričku foliju, ali ima zaštitu Victus Plus isto kao što imaju i leđa. Super AMOLED 120 Hz osvežavanja, 6,7 inča, kao što vidite, debeli su ovi bezeli, onako poprilično ružni, ali dobro, taka je A klasa Samsunga. Rezolucija ekrana 1080x2340 piksela, 19,5:9 je odnos stranica, 385 otprilike ppi. Pogledajte kako se ovaj telefon poprilično jadno vidi na jakom ovom letnjem suncu. Nažalost, ovaj telefon nema nikakav always on display, čak ni onaj jadni od 10 sekundi. Ajmo da vidimo kakav je čitač otiska prst. Samo moram da ga dobro naciljam, zato što nisam navikao da ovde sa strane palim display. Evo, kada se potrefi, radi to lepo. Znači, bolje radi nego na mom S26, onaj čitač otiska prsta u samom ekranu. Evo, da vidimo kako radi Face Unlock na ovom telefonu. Kad me vidi, odključa, bum. Ajde, jadno, vidjeli ste sami, biometrija je poprilično jadna na ovom telefonu. Ovaj telefon izašao sa Androidom 16, obećali su, pazite, 6 Android nadogradnje i 6 godina sigurnosnih zakrpa. Ja ne mogu da zamislim kako će ovaj telefon da radi nakon godinu, dve dana, ali ne mogu nikako ni u ludilu da zamislim kako će raditi 5. ili 6. godine kada mu bude isticala nadogradnja, ali dobro. One UI 8.5 je u ovom telefonu, pokreće ga procesor Snapdragon 6 generacije 3 izađen u 4 nanometra. Ovaj konkretno model ima 6 GB RAM i 120 GB one 3.1 interne memorije, što nije tako ni loše, s obzirom da mnogi telefoni i dalje furaju onu 2.2 internu memoriju. Kao što vidite, Antutu je radio, ali onaj light Antutu, da vidimo rezultate. 790.000 je napravio, 1,7 stepeni je temperatura išla gore i 4% je baterija išla dole. Radio sam mu i ovaj Wildlife ekstremni stresni test od 20 petlji. Evo, pogledajte rezultate, to su jako skromni rezultati, ali 88,7% je stabilnost ovog procesora, tako da to nije loše. Nisam merio zagrevanje zato što je jedva se zagreo nešto, nije bilo nikakvog pregrevanja. Tako da je to ok za ovaj skromni procesor. Ovaj telefon nema stereo zvuk, ima jedan mono zvučnik. Evo, pogledajte ovu autorotaciju, sada ćemo da pustimo nešto da čujete kako se čuje. Znači, ova autorotacija je bukvalno ono usporena za sve pare. Sad malo bolje radi zato što je, evo, pojačano da raskije. Ako stavimo prst ovde, maltene smo montirali telefon. Ali dovoljno je jasan i glasan ovaj jedan zvučnik, skromni, tako da nije ni loš zvuk, pravo da vam kažem, na ovom telefonu. S obzirom da je jako skroman procesor, ovako, rad, kao rad na tim kršićima, ono, može da prođe, radi, ali nije to baš to. Šta da vam kažem, ono, Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0, OTG podrška, virtualni proximity ima koji radi, ali
onako poprilično usporen. Ima ove dualne messengere, duple tapove za paljenje i gašenje, ima ovaj pametni sidebar sa strane, spuštene sa pola ekrana mu radi, tako da ono, One UI 8.5 solidno radi na ovom telefonu. Imate Circle to Search, lepo ga pozivate, normalno imate Gemini sa strane, ovako zadržite, pokrenete Gemini, tako da ima sve što treba da ima, svaki Android telefon. Ako se pitate kakva je baterija, baterija je 5000 mAh, 25 vati žično punjenje, moram da citiram, Samsung kaže ako ostanete bez energije onda prikačite na super brzo punjenje, ladno kažu super brzo punjenje i brzo se napuni telefon. Što se tiče trajanja baterije, ovdje ja mislim da je adut ovog telefona je upravo ta baterija. Baterija je odlična na ovom telefonu, manje zahtevnim korisnicima sigurno 2 dana, ovako zahtevnim korisnicima 1 dan opuštenog korišćenja ovog telefona. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera je 50 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 fps. 5 megapiksela je ultra široka kamera i 2 megapiksela je makro kamera. Selfie kamera na ovom telefonu, kao što vidite, onako poprilična je velika rupica, je 12 megapiksela koja snima video nažalost samo u 1080p u 30 fps. Aplikacija kamere je standardna, ona Samsungova. Možete da prebacujete sa senzora na senzor, ali isključivo u 1080p u 30 fps, kao i duplo skuplji onaj Vivo koji sam radio prethodnu recenziju. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon je pravio slike i videozapise, pa ćemo vam damo neki sud i o ovom telefonu. Video snima Samsung Galaxy A27 4K 30 fps sa njegovom glavnom kamerom. Ajmo malo da zoomiramo. 2 puta, 3 puta, 10 puta. Nije to loše na ovom ekranu. Ajmo još malo da prošetamo da vidimo kako radi autofokus. Snima Samsung Galaxy A27 5G Full HD 30 fps i više ne može. Njegovom selfie kamerom pogledajte nebo. Sad sam trenutno u hladovini, lagano šetnja, evo da vidite kako to ne radi ovaj Samsung. Evo me sad na suncu. Malo teži uslovi. Evo mi ljudi to. Sada ću da prebacim na glavnu kameru, ali sad snima Full HD, vjerojatno 30 fps-a. Ultra široku kameru, puta zoom, sve u pokretu, 4 puta zoom, 10 puta zoom, ono, glavna kamera, opet ja, evo ljudi, nema lažno napravili. Snima Samsung A27 5G, njegovom glavnom kamerom Full HD 30 fps, noći teški uslovi kao što vidite, da vidimo kako on to radi, kao mene u Bangladešu. Kao vidite, pravo noć je, vedro je, kao što vidite, a malo da prošetamo, autofokus, lens flare, ultra široka kamera, pa 2 puta zoom, 4 puta zoom, 10 puta zoom, više ne može, pa ponovo glavna kamera, sad malo ja, isto Full HD, 30 fps-a, prebacivanje sa senzora na senzor. Evo sada snimamo glavnom kamerom 4K u 30 fps-a, ovdje nemamo ultra široku kameru,
Da vidim da li može da se zoomira ovde, može. 10 puta. Pa ponovno glavna kamera, ali ovde nemamo prebacivanje. Ne mogu da prebacim sad na selfie kameru. Evo kao što vidite, ovo je 4K, 30 fps. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu stvarno šta previše da dodam i da oduzmem neko vičnije fotografisanju u video snimanju, napravit će bolje rezultate. Ovo su jako skromne kamere i glavnom i selfie kamerom možda napravi neke dobre fotografije kada je neko dobro osvjetljenje. Što se tiče nekog video snimanja, samo da se što manje krećete ili da se ne mrdate, možda može da se napravi neki dobar video snimak, zašto da ne. Ali ne treba očekivati neke wow kamere na ovako jeftinim telefonima ni jednog brenda, pa ni Samsunga. Dobre strane ovog telefona, to je ta baterija. Baterija je odlična na ovom telefonu. Podrška, 6 godina Android nadogradnje, znači mirni ste 6 godina za vas koji volite ove jeftine telefone. Ne mogu da kažem da je cena ok na ovom telefonu, on je tek izašao, on je plaćen u radnji u Beogradu 225 evra, pa vi sad procenite da li je to skupo ili jeftino, ali velika većina ljudi ovaj telefon će uzimati preko operatera, tako da teško da će neko izdvojiti keš za ovaj telefon. Sad, loše strane ovog telefona. Po meni je sve loše na ovom telefonu. Ja ne mogu da preporučim nikom ovaj telefon, ali nemojte pogrešno da me razumete. Ja bi uvek savjetovao nekome da kupi nešto polovno na oglasima, ali znam da velika većina ljudi će pre kupiti neki nov telefon, pa koliko god da košta. Ovaj telefon je za ljude koji hoće da kupe proveren brend, hoće da kupe Samsung, da budu mirni sa ažuriranjima, tako da i ok priča. Ovaj telefon će vjerojatno kod operatera da bude za dinar ili u tim radnjama gde se prodaju mobilni telefoni, ovo će biti najjeftiniji mogući Samsung. Ispod njega ne savjetujem nikada da kupujete one A17, A07, kao kasnije što će doći A08. Ovo je telefon za starije ljude, za sirotinju i za neke škrtice kojima je žao da daju pare za neki bolji telefon. Za 225 evra po meni mogu da se kupe mnogo bolji telefoni, malo stariji ili malo korišćeni. Naprimjer, onaj Honor 600 Lite koji sam koristio pre par meseci, ja mislim da je ono iPhone bukvalno u ruci, onako osjećaj. I što se tiče ekrana, vidljivo se na suncu, fantastično se onaj Honor 600 Lite Kršić vidi kada bi ga poredio sa ovim A27 5G telefonom. Ko voli da kupi nov telefon i da bude Samsung i nije mu problem što će taj telefon da secka, da koči, ok, neka kupi ovo i neka se muči, da ne daju više. Ako ti se svidjela ova recenzija, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, vidimo se u nekoj od sljedećih recenzija. Puno pozdrav od Carpija, ljube vas brat.